so ani wula ani tile ni balimaw kore baasi t'aw la ala kana baasi foyi kɛ mɔgɔ si la ne y'aw balimamuso kumakan ye Fatumata Binta Keyita ka bɔ Canada ne tun bɛna dakuruɲɛ fila f'aw ye maliko in na aw bɛ hakɛ to n ye video fɔlɔ min kɛ a ma poste quoi video in effacera ka sɔrɔ a ma poste donc n bɛna segin a kan joona la teliya la n bɛ dakuruɲɛ fila min fɔ ne tun bɛna kuma dakuruɲɛ fila f'aw ye bi n y'a daminɛ ni Banzumahena ye parce que an ka mɔgɔkɔrɔba don mɔgɔ min tun don a tun lamɛnlen don kosɛbɛ et puis a ka dɔnkiliw kɔrɔmaw de don quoi a b'an hakili lajigin an ka maaya cogoyaw la an kan ka kɛ cogoya min na donc n ye video fɔlɔ min kɛ video in malheureusement effacera donc deuxième partie de bɛ yen quoi donc n bɛna nin kɛ sisan ka se ka fɔ dakuruɲɛ fila fila la n tun ye mun fɔ o la donc a bɛ maliko in de kan hali bi ne balimaw aw bɛɛ ni wula aw bɛɛ ni su aw bɛɛ ni sɔgɔma aw sigiyɔrɔ la n b'aw bɛɛ fɔ aw tɔgɔ la k'aw bɛɛ fɔ aw jamu na n b'aw fɔ k'aw barikada aw minnu bɛ nin video in lajɛ aw ka jɛ an bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan maliyɛnw minnu bɛ kɔ kan minnu bɛ kɔnɔna la k'an hakili kɛ kelen ye k'an fara ɲɔgɔn kan pour que ka Mali bɔ a bɛ dingɛ jugu min kɔnɔ la dingɛ in ka dun mɔgɔ tɛ dingɛ in dunya dan dɔn mais an b'a dɔn kɔni an bɛ dingɛ kɔnɔ an bɛ dingɛ kɔnɔ et puis n'i ye arajow lamɛn n'i ye journaux lamɛn ça va pas i bɛ mun mɛn dɔrɔn ça ne va pas donc an bɛ dugawu kɛ ala ka jamana in kisi hali bi ala ka jamana in tanga a mɔgɔ juguw tɔɔrɔ ma ala ka jamana in kisi jamanaden juguw yɛrɛ tɔɔrɔ ma donc ne fɛnɛ ko n ko kumabagaw cayara YouTube ka ca Facebook live ka ca ko ne fɛnɛ bɛna lajɛ dakuruɲɛ fila la sisan n ye expérience ne mun sɔrɔ n ko n bɛn'o partager dɔɔni n'an bɛ se k'o cogoyaw lajɛ pour que an bɛ se ka ɲɔgɔn dɛmɛ cogo min ka Mali kɛ Mali ye Mali min y'an bɛɛ lajɛlen sago ye o de la ne ka chaîne yɛrɛ tɔgɔ ye dugu baro duman nin tun ye dugu dɔ ye dugu duman ba donc o bɛ ne hakili jigin an denmisɛnninama surtout mana ko surafana dun mana ban an ka mɔgɔkɔrɔba minnu bɛ quartier kɔnɔ u tun bɛ denmisɛnninw fara ɲɔgɔn kan k'an ka taa barokɛyɔrɔ la u bɛ ziiri da an ye u bɛ talenw fɔ an ye vraiment pour que k'an hakili ladilan ka hakili ladamu donc ne ka taa ɲini sira ye o de ye ni an bɛ se k'a lajɛ hakiliya la k'an maliyɛnw kana fɔ ko minnu bɛ kɔ kan ko minnu bɛ so kɔnɔ minnu bɛ Mali kɔnɔ olu de kungo don ka tɛmɛ minnu bɛ Mali kɔ kan an bɛ yɔrɔ min na bi bi in na k'a fɔ ko n ye maliyɛn n sigilen bɛ Mali kɔnɔ ou bien n ye maliyɛn n sigilen bɛ Mali kɔ kan dɔ kungo don ka tɛmɛ dɔ kan an tɛmɛn'o stade kan koyi an bɛɛ lajɛlen de kungo don ni Mali tɔgɔ fɔra yɔrɔ o yɔrɔ an bɛɛ lajɛlen maliyɛn i bɛ kɔnɔna la i bɛ kɔkan la bɛɛ kan ka wuli k'i jɔ donc ne nana o laɲiniya de kɛ bi pour que ka se ka nin video kunkurunin kɛ aw ye ka hakilinata di pour que fɛnɛ an ka hakili tabaliw falen hakili bɛ taa sira mun fɛ an k'o falen ni hakili de bɛ baara kɛ hakili de bɛ fɛn bɛɛ kɛ an yɛrɛ ka kumakɔrɔ dɔ don ko miiri de bɛ ɲɔ kɛ gulɔ ye n'o tɛ ɲɔ kɔni ma da ɲɔya a ka ɲɔya kama ka kɛ gulɔ ye nka miiri de bɛ ɲɔ kɛ gulɔ ye ni miiri bɛ ɲɔ kɛ gulɔ ye an maliyɛnw bɛ se k'an miiri cogo di k'an miiri Mali kura in na Mali kura in bɛ se ka kɛ cogoya di n'a bɛ kɛ maliyɛnw bɛɛ sago ye n'a bɛ maliyɛnw bɛɛ nimisi wasa n'a bɛ maliyɛnw bɛɛ satisfait k'a fɔ ko bon nin ye Mali kura ye an denw bɛ taa ekɔli la an bɛ furakɛ an yɛrɛ baara b'an bolo wa an denw fɛnɛ n'u tilala kalan na an tɛ jɔrɔ bilen ko u tɛna baara sɔrɔ o Mali min filɛ nin ye f'an hakili de ko Mali in baara fɔlɔ n'an hakili y'o Mali in baara tuma min na an yɛrɛ bɛ se ka wuli ka lawalesenw ta pour ka se ka baara kɛ k'o bila sen kan
Donc ne ka laɲini y'o de ye mɔgɔ kelen hakili fila mɔgɔ fila hakili fila mɔgɔ bɛ fɛn dɔ lajɛ aw bɛ fɛn kelen lajɛ aw bolo fɛn kelen tɛ parce que bɛɛ n'i ka cogoya de don bɛɛ n'i ka filɛli cogoya de don e bɛ fɛn dɔ ye sisan e b'a fɔ ko a bɛ tan tɔ ne bɛ fɛn dɔ ye ne b'a fɔ k'a bɛ tan mɔgɔ wɛrɛ bɛna lajɛ o b'a fɔ ko ayi k'a bɛ tan tɔ de donc f'an ka o ko de to ɲɔgɔn ta la k'a fɔ ko mɔgɔ kelen hakili kelen mɔgɔ fila hakili fila wa k'a fɔ ko hakili ɲuman bɛ mɔgɔ kelen bolo hakili ɲuman tɛ mɔgɔ kelen ta ye koyi hakili ɲuman ye bɛɛ de ta ye bon n'an discutera n'an y'an ka kumaw fara ɲɔgɔn kan o de bɛna hakili ɲuman di an ma donc ni ne ko k'an ka sigi k'an miiri k'an sigi k'an hakili jagabɔ o kɔrɔ tɛ k'an ka segin ka taa conférence nationale tuguni dɛ an y'olu bɛɛ kɛ ka tɛmɛ conférence nationale kɛra dernièrement 2019 la an ye rassemblement kɛ u y'an wele ka bɔ yɔrɔ caman na k'a fara ɲɔgɔn kan dialogue an taara dialogue la yɔrɔ dialogue kɔni kɔrɔ ko mɔgɔ fila de bɛ mɔgɔ caman de bɛ sigi ka kuma n'o tɛ ni kelen don dialogue t'o ye o an y'an sigi ka kuma ka sigi ka kuma nka sigi ka kumaw bɛ kɛ sɛbɛnniw bɛ kɛ lawalew bɛ ta mɛ mɔgɔ si de tɛna ka na fɔ ko i bɛna k'a fɔ ko o bila sen kan ka nɔ ye o la ka sɔrɔ k'o baara continuer an kɔni bɛ conférence kɛ an bɛ dialogue kɛ an bɛ conférence kɛ an bɛ dialogue kɛ mɛ résolution mun bɛ ta o la lawale minnu bɛ ta o la an tɛ baara kɛ n'olu ye olu kɔni sigilen bɛ yen tɔ ten olu bilalen bɛ yen ten tɔ an bɛ tila k'a fɔ don o don ça ne va pas ça ne va pas ni anw yɛrɛ miiri la ko ça ne va pas anw yɛrɛ hakili ye mun de ye sa a bɛ se ka ɲa cogo di ne m'a fɔ n ko tout va bien dɛ n m'o fɔ n ka kuma t'o ye mɛ n ka kuma ye de miiri de bɛ mɔgɔ lase yɔrɔ la donc f'an k'an ka hakilinata falen mali kan anw yɛrɛ miiri mali ye mun ye n'anw yɛrɛ ma an miirinata falen mali kan an maliyɛnw yɛrɛ ka falen an tɛ se ka mali lataa ɲɛ parce que mali bɛ dingɛ min kɔnɔ an maliyɛnw dɔrɔn de bɛ se k'a labɔ an maliyɛnw dɔrɔn de bɛ se k'a bɔ nin dingɛ in kɔnɔ minnu nalen bɛ k'an coron dingɛ kɔnɔ olu ka laɲini tɛ an ka bɔ dingɛ kɔnɔ ye o olu ka laɲini ye an ka coron ka taa fɛ de u ka laɲini ye yɛrɛ kɛlɛ ka kɛ maliyɛnw ka ɲɔgɔn faga ala k'an kisi o ma ala k'an tanga o ma ni mali ye dugukolo barikalan ye ala ka n'o don yira maliyɛn si la ko maliyɛnw ye bese ni marifa ni muru ta ɲɔgɔn kama ko k'a fɔ ko dɔ ye dɔngɔnɔ ye ko dɔ ye fila ye ko dɔ ye kɔrɔbɔrɔ ye ko dɔ ye tamasɛki ye ka ɲɔgɔn faga ala ka n'o don yira an si la bon ni an tɛ fɛ ala ka n'o don yira anw na anw bɛ se ka mun de kɛ maliyɛnya la pour que ka wuli ala ka n'o don yira anw na an ka waleya bɛ se ka kɛ mun de ye o la an b'an ka kɛlɛkɛ cɛfarinw fɔ an b'an disi gosi n'u ye ne ye tarawele ye ne ye turamagan si ye ne ye nin ye ne ye nin si ye olu y'u ka baara kɛ u ye ko dɔ de to anw ɲɛ anw bɛ se ka mun to an mɔdenw n'an tulonna samaw n'an fufafuw ɲɛ sa anw bɛ se ka mun de to olu ɲɛ k'olu bɛ se ka waso ni o ye k'a fɔ anw bɛnbaw ye fɛn to an ye fɛn min ka girin anw maliyɛn n'i yɛrɛ ko k'i ye maliyɛn ye i ye jɔn de ye f'an ka an yɛrɛ lajɛ de k'an yɛrɛ lajɛ k'an ka kow lajɛ k'an yɛrɛ dɔn n y'a fɔ k'an k'an yɛrɛ lajɛ n m'a fɔ k'an ka taa dungare san fɛn ɲuman na jafilɛlan san k'an yɛrɛ filɛ dɛ jafilɛlan ko tɛ f'an k'an yɛrɛ ka kɛwalew lajɛ k'an yɛrɛ ka fɔwalew lajɛ an bɛ min fɔ est ce que an b'o de kɛ an bɛ min kɛ est ce que an y'o de fɔ k'an b'o kɛ an maliyɛnya la f'an k'o de jateminɛ donc an ka baara kɛ n'an hakili ye k'a fɔ ko nin ye maliyɛn min bɛ kɛnɛma min bɛ so kɔnɔ o t'a la bilen maliyɛn bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan i ko kɔnɔkulu ka kɛ bin ye an ka ɲɔgɔn bolo minɛ an ka ɲɔgɔn sen bila an ka ɲɔgɔn bolo minɛ an ka ɲɔgɔn sen bila ka kɛ maliyɛnw ye ka baara kɛ minnu bɛ kɔ kan olu ye lawale dɔw sɔrɔ u ye baarakɛ cogoya dɔw ye u ye kɛwale cogoya dɔw ye minnu ka ɲi n'olu bɛ se ka dɔn an ka mali la k'an lataa ɲɛ k'an dɛmɛ minnu bɛ kɔnɔna la fɛnɛ olu fɛnɛ miiri bɛ fɛn dɔw la olu fɛnɛ bɛ se ka na n'o ye n'a fila farala ɲɔgɔn kan a bɛ kɛ fɛnba ye ko a tɛ kun bɔ a tɛ kun bɔ n'a farala ɲɔgɔn kan a bɛ kɛ kunba kelen ye donc ne ka laɲini ye o de ye bi bi in na an bɛ yɔrɔ min na k'a fɔ ko karisa nɔ don karisa nɔ don karisa y'a kɛ ka tiɲɛ ni karisa tun m'a kɛ ka tiɲɛ mali tun bɛ yɔrɔ min na a tun tɛ ko la ni karisa tun m'a kɛ ka tiɲɛ mali tun bɛ yɔrɔ min na a tun tɛ ko la sisan tun b'a sɔrɔ an ka dugu ka di mɛ dugu jumɛn ka di ni mɔgɔ tɛ baara kɛ dugu jumɛn ka di n'o dugumɔgɔw ma wuli k'u ka dugu dilan k'o diya ne kɔni ma deli k'a dugu ye fɔlɔ dɛ dugu o dugu ka di se k'a dugumɔgɔw u y'u hakili de la baara fɔlɔ ka sɔrɔ ka farikolo la baara
k'u ka dugu bɔ nɔgɔ la k'u ka dugu lataa ɲɛ donc ne ka laɲini y'o de an ka duw kɔnɔ duw bɛ cogoya di bi quartierw bɛ cogoya di bi an ka denmisɛnninw bɛ cogoya di bi u sigilen bɛ baara tɛ ne bolo baara tɛ ne bolo baara bɛɛ ye ko bureau ni chaise de dira ma n ka taa n sigi a kɔfɛ yan baara bɛɛ t'o ye o baara nɔgɔlen tɛ yen baara kolon tɛ yen mɔgɔ mɔgɔ n'i bɛ wɔsi k'i dahirimɛ sɔrɔ o y'i ka baara ye i bɛ sara sɔrɔ o la o y'i ka baara ye donc an k'an yɛrɛ lajɛ an k'a lajɛ an k'a lajɛ an bɛ taa caman bɛ taa kɔ kan u bɛ taa baara mun kɛ kɔ kan n'o baara juru ma mali la u tɛ sɔn a la mun de la parce que maloya an ye ko dɔw kɛ maloya fɛn ye an bara o man ka kɛ maloya fɛn ye ni denmisɛnninw tilala kalan na ni min ko ko ne bɛ fɛ ka kɛ sɛnɛkɛla ye o bɛ komi maloya la ko o ma se ka kɛ dɔwɛrɛ ye fo sɛnɛkɛla o ma kalan ɲɛ koyi o ma kɛ dɔwɛrɛ ye fo minize o ma kɛ dɔwɛrɛ ye fo sɛsi dilanna parce que o dɛsɛra tubabu l'école la f'an ko o idée dɔw minnu b'an kunna f'an k'olu bila de parce que sɛsi dilanna a bɛ mago ɲa caman ye n'ale ma sɛsi dilan ne ni aw anw tɛ se k'an sigi o donc a ka baara f'an ka valeur de don a la f'an k'a sankɔrɔ tan de k'a fɔ sɛsi dilanna fɛnɛ a place bɛ yan parce que a bɛ baara min kɛ nafa de b'a la ale b'a to mɔgɔw bɛ se ka sigi ka kuma n'o tɛ n'i jɔlen mɛnna kuma la i bɛ sɛgɛn dɛ i tɛ kuma bilen o i bɛ kuma dan sira la ni minnu kɛra bangilannaw ni fɛnw ye mɔgɔ kana u dégrader quoi parce que baara bɛɛ n'a jɔyɔrɔ de bɛ mali kɔnɔ bi baara bɛɛ n'a nafa de bɛ mali kɔnɔ bi mɔgɔ dɔw bɛ yen yɔrɔ furan de ka d'olu ye o pourquoi a tɛ se ka k'u ka baara ye u bɛ sara sɔrɔ a la u b'u ka denbaya balo a la ka furu a la ka fɛn bɛɛ k'a la o bɛ se ka kɛ maloyala ko ye anw fɛ cogo di denmisɛnnin minnu bɛ taa kɔ kan caman bɛ ka to kɔgɔji la ala ka hinɛ tabagaw bɛɛ la ala ka yafa k'u ma mais anw de kan ka wuli k'an bolo fara ɲɔgɔn kan k'o dabila n'anw m'o dabila mɔgɔ si tɛna se k'o dabila anw kɔ an ka jamana bɛ gɛlɛya min na gɛlɛya in bɛɛ da y'a fɔ i mana arajo ta i mana tele ta bɛɛ da bɛ gɛlɛya in na nka gɛlɛya in anw bɛ se ka bɔ a kɔnɔ cogoya di janfa jugu in anw bɛ se ka bɔ a kɔnɔ cogoya di ka sɔrɔ a ma kɛ ni marifa ta ye maliyɛnw ka ɲɔgɔn faga f'an ka hakili jagabɔ ka hakili miiri o la o bɛ se ka kɛ cogo di n'anw ma se ka miiri o la ka hakili sɔrɔ o la u bɛ fɛ ka mali kɛ sudan ye u bɛ fɛ ka mali kɛ centrafrique ye u bɛ fɛ ka mali kɛ république démocratique du congo ye angola a tɛ fɔ ka ban nka fɔ anw ka kɛkoya de ko mɔgɔ b'i bolo bɔ kunnatɔ bolo ka sɔrɔ i m'a puruti anw bɛ se k'an bolo bɔ ni mɔgɔ ninnu bolo cogo di n'i y'a ye mali donna dingɛ kɔnɔ maliyɛnw sen b'a la parti politique mɔgɔw dɔrɔn nɔ tɛ fonctionnaires dɔrɔn nɔ tɛ dɔ kɔni ka responsabilité ka bon ni dɔ ta ye nka bɛɛ nɔ dɔɔnin b'a la parce que ni e ye mɔgɔ ye ko kolonkɛ la e ye mɔgɔ ye kojugukɛ la e m'a fɔ a tigi ye kojugu don a dabila e m'a tigi ko fɔ pour que mɔgɔ wɛrɛ kana fɔ a ye kojugu don a dabila e y'o tigi ye k'i ɲɛ cɔ la ten ne kun ko tɛ forobafɛn don ne balimaw a y'a fɔ ne forobafɛn e ta don ne ta don an bɛɛ ta don donc ni ne ni e n'anw ma jɛ k'a lakana jɔn de bɛ n'a lakana n'anw y'an sigi k'a tiɲɛlen lajɛ jɔn de bɛ n'a lakana ni anw ma wuli k'a lakana jɔn de bɛ n'a lakana o lakana bɛ dege de kabini fitinin ma faso forobafɛn i bɛ lakana cogo di o bɛ kalan de kabini duw kɔnɔ kabini ekɔli la a bɛ kalan du kɔnɔ fɔlɔ de parce que quartier kɔnɔ ni fɛn min t'i ta ye i tɛ se ka t'o k'i ta ye o n'i kɛwale n'i bɔwale la fɛn dɔw bɛ yen i tɛ se k'o kɛ donc f'anw maliyɛnw k'a lajɛ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an k'an hakili la baara an k'an hakili la munumunu ka se k'an bɔ nin janfa jugu in kɔnɔ ka se k'an bɔ nin gɛlɛya jugu in kɔnɔ k'a kɛ ko tant que anw bɛ balolen mali tɛ tila mali tɛ fara n'o de y'an ka laɲini ye fo an k'an ka méthode falen de dɔw ko k'an ka wuli an ka taa accord ni an k'a fɔ k'an t'a la an k'a renégocier dɔw ko k'an ka marifa ta ka taa minnu wulila k'a fɔ ko olu b'u muruti
ko an ka t'u kama ni marifa ye marifa tɛ ko caman ɲɛ koyi ni mugu ni kisɛ tun bɛ fɛn ɲa dugu dɔw bɛ olu tun bɛ kɛ premier ye k'o bɔ yen nɔ an ko démocratie kana ko démocratie kana démocratie nana ka démocratie tɛ duloki ye k'i b'a don i kana ten n'a nɔgɔra i b'a bɔ k'a ko ka tila k'a don tuguni koyi démocratie ye kɛwale de ye démocratie ye miiri de ye n bɛ fɛn min miiri ani n bɛ fɛn min kɛ ne fan fɛ ani tɔw fan fɛ a bɛ ɲa cogo di ni fɛn min bɛ bɛn ne ma n'a tɛ bɛn tɔw ma ne t'a kɛ ni fɛn min tɛ bɛn tɔw ma ne b'o ko éviter n b'o ko ye k'o to yen mɛ n'a fɔra k'o t'a la an bɛ wuli ɲɔgɔn kama an bɛ taa arajow la an bɛ kuma kuntanw fɔ ɲɔgɔn ma an bɛ journalistes sara ka articles publier mɔgɔw kan pure diffamation a bɛ fɔ a ma ka anw to o ɲɔgɔn senkɔrɔma cɛ la jugu bɛ k'i sigi an ka dugukolo kan a bɛ ka don dɔɔni dɔɔni a bɛ ka don dɔɔni dɔɔni a bɛ ka place ta an bɛ fama ɲɔgɔn ma tuma min na anw bɛ ɲɔgɔn bugɔ ni ɲɔgɔn fɛngɛ la tuma min olu bɛ ka dugukolo ta dugukolo in dun u ta tɛ anw bɛnbaw de ye dugukolo in tɔn an bolo anw fɛnɛ dugukolo in kalifara an na de anw fɛnɛ kan k'a bara k'a to an minnu bɛ na anw kɔfɛ k'a di olu ma ni anw bɛ kɛlɛ la anw bɛ bɛnbaliya la anw hakili ma baara kɛ anw hakili ma yɔrɔ jan ye ni n ko ko yɔrɔ jan san 5 ɲinan kɔ san 10 ɲinan kɔ san 20 ɲinan kɔ san 50 ɲinan kɔ san 100 ɲinan kɔ anw bɛ mali sugu jumɛn fɛ an bɛ fɛ mali ka kɛ mun de ye an bɛ fɛ mali ka mun de ka fɔ mali ma n'anw hakili ma wuli k'o baara daminɛ sisan k'o baara lawaleya k'o bila sen kan jɔn de bɛ n'o kɛ anw pilasi la jɔn de bɛ n'o kɛ anw nɔ la minnu taara olu y'a kɛ de k'a bila anw ɲɛ anw ta bɛ kɛ mun ye k'an y'a bila tɔw ɲɛ f'an ka hakili la baara de f'an ka baara kɛ ni hakili ye de n'o tɛ farikolo baara tɛ foyi ɲa ni hakili ma baara kɛ donc maliyɛnw k'a fɔ ko n taara tubabukalan na n ma taa tubabukalan na an k'o bɔn an ni ɲɔgɔn cɛ an ye maliyɛn de ye fɔlɔ yanni tubabukalan ni fɛn wɛrɛ kan an danfara ka bɔ ɲɔgɔn na k'a fɔ ko n ye kayi ka de ye n ye kidali ka de ye n ye bamakɔ ka de ye n ye sikaso ka de ye n ye moti ka de ye an ye maliyɛn de fɔlɔ ye f'an hakili ka na o de la fɔlɔ ko an ye maliyɛn de ye fɔlɔ yan'an ka kɛ bamakɔ ka ye yan'an ka kɛ kayi ka ye yan'an ka kɛ tamasɛki ye yan'an ka kɛ kɔrɔbɔrɔ ye yan'an ka kɛ bozo ye yan'an ka kɛ fila ye yan'an ka kɛ sinafɔ ye yan'an ka kɛ miɲɛnka ye yan'an ka kɛ dɔngɔnɔ ye yan'an ka kɛ bɔbɔ ye yan'an ka kɛ dafin ye yan'an ka kɛ fɛn wɛrɛ ye an ye maliyɛn de fɔlɔ y'an ye donc n'an sera k'an miiri taga n'o taabolo ye sisan an ye conférence ni dialogue ni fɛn fɛn kɛ papiye minnu sɛbɛnna o la ko maliyɛnw ye sigi ka fɔ kɛ ko ka bɔ ni kumakanw ye o kumakanw bɛ se ka lawaleya cogo di pour que bɛn ka sabati maliyɛnw ni ɲɔgɔn cɛ bolodenkɔni kelen tɛ bɛlɛ ta a bɛ fɔ an ka kumakɔrɔ don tiɲɛ kɔrɔ don ni bolodenkɔni kelen tun bɛ nafa ɲa adamaden bolo la denkɔni 5 tun tɛ k'a la ni bolo kelen yɛrɛ tun bɛ fɛn ɲa an tun tɛ kɛ bolo filatigi ye ni sen kelen tun dama bɛ fɛn ɲa an tun tɛ kɛ sen filatigi ye an tun bɛ kɛ sen kelentigi ye ten ɲɛ fila de b'an na nka an bɛ fɛn kelen de ye an ɲɛ fila tɛ fɛn fila ye ɲɔgɔn fɛ o bɛ cogoya min na anw maliyɛnw ka fara ɲɔgɔn kan ten an ka fɛn kelen de ye fɛn min tɔgɔ ko mali n'an b'a fɔ a ma ko un peuple un but une foi ŋaniya kelen waleya kelen danaya kelen anw bɛ se ka kɛ o ye cogo di k'an bɛ wuli ka mali kumabɔ bi ni mali kumabɔ don sera an bɛ se ka wuli ka mali kumabɔ bi cogo di k'a bɔ senkɔrɔ jugu bolo mɔgɔ minnu nalen bɛ an siya latununi kama an bɛ se ka bɔ olu bolo parce que ni mɔgɔ min ko guerre civile i ye siya latunu de la na o olu nan'u ka intérêt mun défendre kama anw maliyɛnw bɛ se ka mali ka intérêt défendre cogo di n'o ye anw kelen kelen bɛɛ ka intérêt ye a n'an bɛɛ lajɛlen kulu ka intérêt fɛnɛ de y'o ye o mali ka to an bolo mali ka kɛ an ta ye an ma wuli ka taa baga mɔgɔ ma mɔgɔ minnu nana baga an ma an bɛ se k'an yɛrɛ bɔ u bolo cogo di an b'a dɔn sisan u fanga ka bon n'an ta ye marifa mun b'u bolo o t'an bolo mugu ni kisɛ mun b'u bolo o t'an bolo
anw bɛ se ka wuli ka t'u confronter cogo di k'a f'u ɲɛna an tɛ fɛ aw ka taa an ka dugu la a ye wuli bilen Moti ka fa kara a yɛrɛ la Bamakɔ ka fa kara a yɛrɛ la n'i ye fa kari yɛrɛ la dɔwɛrɛ tɛ fɔ ko fatɔ tatɔ filɛ donc fatɔya o tɛ foyi ɲɛnabɔ i bɛ kow lajɛ ji ɲɛma jɔlen na de k'a lajɛ ni hakilimaya ye k'a lajɛ ni hakili sigilen ye k'a lajɛ ji ɲɛma jɔlen na ka sɔrɔ k'a daji min bɛ se ka kɛ o ka kɛ an maliyɛnw ka ɲɔgɔn sen bila ka ɲɔgɔn bolo minɛ an ka baara kɛ ni hakili ye mun de bɛ se k'a to bi ekɔli la mali la kalan tɛ kɛ n m'a fɔ n ko ekɔli pirivew ka datugu dɛ mɛ ekɔli pibiliki dɛsɛlen bɛ ka ɲa mun de kama ni anw maliyɛnw dama cɛ jɔn de y'o tiɲɛ an bolo dɔgɔtɔrɔsow tɛ se ka lajɛ mɔgɔ tɛ furakɛ mɔgɔ den tɛ kalan n'an m'o ko dɔw lajɛ ka o ko dɔw ban mali kɔnɔ ko forobafɛn ka kɛ bɛɛ jɛ ye mɛ mɔgɔ kelen ka n'a kɛ lenburuba ye k'a bɛɛ i dama o de bɛ ka mali ci ni mali cira maliyɛnw de ye mali ci an bɛ dugu dɔ tɔgɔ fɔ o nana nin kɛ an bɛ dugu wɛrɛ tɔgɔ fɔ o nana nin kɛ dugu si tɛ se ka na mali kɔnɔ ka na mali ci ni maliyɛnw ma yamaruya n'a ye maliyɛnw bɛ yamaruya n'a ye cogo di ka bɛnbaliya to u ni yɛrɛ ni dama ni ɲɔgɔn cɛ a ye duw kɔnɔna filɛ bi kɔrɔkɛ den ni dɔgɔkɛ denw kɔrɔmuso den ni dɔgɔmuso denw kɔrɔkɛ den ni dɔgɔmuso denw dɔgɔmuso denw ni kɔrɔkɛ denw u cɛ bɛ cogo di bi maliyɛn minnu bɛ kɔ kan ni maliyɛn minnu bɛ kɔnɔna la u cɛ bɛ ɲɔgɔn cɛ bi cogo di mɔgɔ kelen tɛ se ka wuli ka na k'a bɛna kɛ komi jinɛmɔriya ka mali dilan ni jinɛmɔriya tun bɛ mali dilan an tun bɛ kɛ premier ye ni parti politique créé tun bɛ kɛ dugu kɛ premier démocratie la mali tun bɛ kɛ premier ye diɲɛ fan bɛɛ a tun bɛ bɛɛ dan an ɲɛ b'a la o si t'a ye ne kɔni ka laɲini ye mun ye ne ye dɔɔni ɲini ka dɔɔni ɲini hali sini n'i ye dɔ sɔrɔ n bɛ dɔ fara a kan n ye dɔnniya kunkurunin minnu sɔrɔ n'u y'a kɛ yɔrɔ wɛrɛw la k'olu sera k'u yɛrɛ bɔ ni mɔgɔ janfa mɔgɔ ninnu bolo cogoya min na dɔɔni dɔɔni ne ka laɲini y'o de ye k'a partager donc n b'a ɲini aw fɛ aw ka video in partager a ka partager maliyɛnw an ka hakili fara ɲɔgɔn kan fɛn dɔw bɛ hakili baara la n'an ma se o yɔrɔ la an tɛ se ka bɔ ninnu bolo cogo si la ne ka laɲini ye maliyɛn jeune 1 million ka formation de d'u ma ni hakili baara in na ka formation d'u ma 1 million de maliyɛn pour que an ka wuli ala ye fɛn min d'an ma an ka barika don a la an ka baara maliyɛn bɛɛ ka nafa sɔrɔ a la an ka ɲɔgɔn senkɔrɔma cɛli dabila an ka ɲɔgɔn bolo minɛ k'a fɔ ko kɔrɔbɔrɔ ye nin ye k'a fɔ ko dɔngɔnɔ ye nin ye k'a fɔ ko bɔbɔ ye nin ye k'a fɔ ko miyanka ye nin ye k'a fɔ ko tamasɛki ye nin ye an k'a lajɛ fɔlɔ maliyɛn de y'an bɛɛ ye mali de b'an fara ɲɔgɔn kan mali de b'an kafo donc an ka kafo ni maliyɛnya ye extérieur intérieur o bɛɛ ye détail de ye expérience mun bɛ dɔ la o t'o la seko ni dɔnko bɛ dɔ la o t'o da mɛ n'an y'an ka seko n'an ka dɔnkow fara fara ɲɔgɔn kan k'a fara fara ɲɔgɔn kan o de bɛna an kɛ kuluba kelen ye ka fanga di an ma pour que an bɛ se ka nin janfa jugu mɔgɔ ninnu kɛlɛ cogoya min na an bɛ se ka parti politiquew créer an bɛ se ka mouvement créer hali n'an y'a fɔ ko mouvement patriotique ni mouvement patriotique tun bɛ jamana bɔ nɔgɔ la mali tun bɛ kɛ premier ye diɲɛ kɔnɔ ni mouvement démocratique tun bɛ dugu bɔ nɔgɔ la mali tun bɛ bɔ nɔgɔ la mais n'i y'a ye mali ma bɔ nɔgɔ la c'est que maliyɛnw yɛrɛ hakili de ma bɔ nɔgɔ la fɔlɔ donc f'an ka hakili de bɔ nɔgɔ la hakili mana développer développement bɛ na fɛn dɔw bɛ yen an b'a lajɛ mɔgɔ tɛ ko bɛɛ dɔn mɔgɔ tɛ ko bɛɛ faamuya mais n'i y'a fara fara ɲɔgɔn kan ko a tɛ kun bɔ a tɛ kun bɔ n'i y'a fara ɲɔgɔn kan a bɛ kɛ kunba kelen ye kɔnɔkulu jɛlen de bɛ bin fɔ an ka kumakɔrɔ don an ka tiɲɛ kɔrɔ fɛnɛ don tant que anw fara faralen bɛ ɲɔgɔn na tan ka fara fara ka bɔ ɲɔgɔn na ka ɲɔgɔn senkɔrɔma cɛ ka ɲɔgɔn senkɔrɔma cɛ juguw bɛ na u bɛ n'u sigi u sago kɛ an ka dugu la anw bɛ kɛlɛ la nin bɛ bɔ yan fɛ nin tɛ ne ka ne ye maliyɛn ye ka tɛmɛ nin kan
ni maliyɛnya ye ko an wolodugu ye Mali ye an fa n'an ba ye maliyɛn ye yara kɔni an si ka maliyɛnya ma bon ni si ta ye si ka maliyɛnya ma sankɔrɔta ni si ta ye min kɛra président ye min kɛra ministre ye o ye garisigɛ ye u si ka maliyɛnya ma kɔrɔ ni si ta ye donc n'an bɛɛ bɛ sur le même pied d'égalité k'an ye maliyɛn de ye an ka wuli ka dugu in lafasa an ka wuli ka dugu in lakana an b'a lakana ni jumɛn ye an ka ko ɲuman laada ɲuman minnu tun b'an bolo démocratie tɛ k'a fɔ ko n y'a fɔ n da la ko démocratie n'o tɛ an ka dugu démocratie tun bɛ yen dɛ an ka lawale kow n'a bɛ ɲɛfɔ an ye yanni dugutigi k'a fɔ ko bɛ kɛ dugu kɔnɔ a bɛ dugudenw lasigi k'u dalakan ɲininkali kɛ fɔlɔ yanni dutigi k'a fɔ ko bɛ kɛ du kɔnɔ a bɛ dudenw lajɛ fɔlɔ ka ɲininkali kɛ yanni furukɛ k'a fɔ ko fɛn bɛ kɛ du kɔnɔ a bɛ furumuso lasigi fɔlɔ k'a ɲɛfɔ a ye yanni furumuso k'a kɛ ko a bɛ fɛn kɛ a bɛ furukɛ lasigi fɔlɔ k'a ɲɛfɔ a ye o tɛ démocratie ye o ye mun ye donc démocratie faamuya kojugu in an k'o bila kɛrɛfɛ k'a kɛ yɛrɛ sago kɛ ni ko kolon kɛ ni kojugu kɛ ye an k'o kalan denmisɛnninw kun kabini du kɔnɔ k'an danbew dɔn k'an ka kɛwalew dɔn k'an ka cogoyaw dɔn an ka kumakɔrɔ don ko yiridɔn sodɔn yɛrɛdɔn de ɲɔgɔn tɛ n'i ko maliyɛn bi anw yɛrɛ ye jɔn ye ni n ko k'an yɛrɛ ye jɔn ye k'an k'an yɛrɛ lajɛ n m'a fɔ k'an ka taa jafilɛlan san dɛ ka n'i yɛrɛ lajɛ o la o tɛ an k'an yɛrɛ lajɛ an maliyɛnw an kɛwale la bi an mun de ye maliyɛn ye an fɔwale la bi an mun de ye maliyɛn ye an hakili baara la bi an mun de ye maliyɛn ye yala baara kolon de bɛ yen wa quartierw kɔnɔ duw kɔnɔ jeunes sigilen bɛ ko baara tɛ yen baara tɛ yen baara bɛɛ bɛ se ka kɛ ko n taara n sigi biro kɔnɔ ye wa diɲɛ jamana jumɛn kan bɛɛ bɛ baara kɛ biro kɔnɔ diɲɛ jamana si kan o tɛ yen diɲɛ jamana si kan i t'a ye ko bɛɛ ye biro kɔnɔ baara ye ne yɛrɛ mun filɛ ne ye ekɔli karamɔgɔ de ye ne ka ekɔliso la an mɔgɔ 40 ɲɔgɔn de bɛ baara kɛ yen nɔ ekɔli karamɔgɔ 40 ɲɔgɔn ani aides ni fɛnw hali an ka planton bɛ yen nɔ il est considéré comme membre du personnel comme nous autres an ka baaraw tɛ kelen ye o ale ka baara ye ka ekɔliso furan k'a lajɛya pour que anw ka se ka na an ka baara kɛ anw bɛ se k'ale jɔmaya cogo di k'a fɔ nin tɛ dɔwɛrɛ ye yɔrɔ furanna kɔ ni yɔrɔ furanna ma yɔrɔ furan k'a jɛ e biro kɔnɔ sigila e bɛ n'i sigi cogo di biro kɔnɔ ka baara kɛ ko ɲuman donc f'an ka valeur don an ka fɛn dɔw la an bɛ fɛn dɔw lagosi ka fɛn dɔw lagosi f'an k'o dabila k'a fɔ ko bɛɛ n'i jɔyɔrɔ de don ko mɔgɔ min bɛ yɔrɔ furan mɔgɔ min ye directeur ye mɔgɔ min ye patron ye si ma fisa ni si ye an kana ɲɔgɔn filɛ o ma an ka maliyɛnya la nin bɛ bɔ kɔrɔn fɛ nin bɛ bɔ tilebi fɛ nin bɛ bɔ kɛɲɛka fɛ nin bɛ bɔ bayanfan fɛ o tɛ mɔgɔ tiɲɛ bɛɛ n'i seko bɛɛ n'i dɔnko bɛɛ de k'i ɲɔgɔn bolo minɛ n'i ka seko n'i ka dɔnko ye n'i ka kɛwale ɲuman n'i ka miiriya ɲuman ye k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka kɛ maliyɛn ye ka keko kɔnɔkulu k'a bin fɔ pour que mali bɛ dingɛ min kɔnɔ mali ka bɔ o dingɛ jugu in kɔnɔ fɛn min b'an ka dugukolo jukɔrɔ ala de y'an garisɛgɛ n'a ye ala de y'a di an ma n'anw ma s'a kɛcogo la n'anw ma s'a minɛcogo la a ko bɛ minnu ye ka tɛmɛ anw kan olu bɛna a nɔfɛ kɛ anw bɛ se k'u bali mun de la fanga b'u la ka tɛmɛ an kan marifa b'u bolo ka tɛmɛ an kan donc mɔgɔ min marifa min bɛ marifatigi jɔlen bɛ e ɲɛkɔrɔ e bɛ se ka t'i jɔ o ma cogo di karisa e bɛ ka nin kɛ ne la o ma bɛn ne ma mugutigi fɛ kɛlɛ o ni mugutan fɛ kɛlɛ tɛ kelen ye koyi hakili de bɛ kɛlɛ kɛ hakili de bɛ baara kɛ an ka wuli k'a fɔ k'an b'an sigi mɔgɔ dɔ bɛ na o bɛna kɛ jinɛmɔri ye o bɛ sin ka na mali bɔ nɔgɔ la ten ni maliyɛn kelen kelen bɛɛ ma wuli k'i sen jɔ a jɔyɔrɔ la k'i jɔ a jɔyɔrɔ la ka baara kɛ a cogo la mali tɛ bɔ nɔgɔ la an bɛ taa kana ka taa kana an bɛ élection kɛ ka président sigi ka coup d'état kɛ ka président sigi ka coup d'état kɛ foyi t'a a falen
fɛn ɲuman ko gafe min bɛ ɲɛma n'o gafe de sɛbɛnnen bɛ cogoya la i mana kalankɛla falen cogo cogo tant que a bɛ k'o sɛbɛnni kelen de kalan a tɛ falen an ka mɛriw filɛ nin ye quartierw nɔgɔlen don u ye dugukolo bɛɛ di yurugu la yɔrɔ dɔw yɛrɛ dira mɔgɔ 3 mɔgɔ 4 ma o tribunaliw bɛ sen na dugu bɛ se ka taa ɲɛ o cogo kan cogo di ko si tɛ kɛ a la tilennenya la bilen f'an ka o dabila de an hakili ka baara kɛ an ka baara kɛ n'an hakili ye an ka miiri san 100 ɲinan kɔ an bɛ fɛ ka mali jumɛn to an kɔmɔgɔw ye an ka baara kɛ n'o miiriya de ye denmisɛnninya t'a la mɔgɔkɔrɔbaya t'a la k'a fɔ ko a ye cɛkɔrɔbaw bɔ yen ka denmisɛnninw lana a ye denmisɛnninw lata ka cɛkɔrɔbaw lana cɛkɔrɔba sigilen hakili sera yɔrɔ min na denmisɛnnin jɔlen hakili ma se yen nɔ jamana tɔw b'u ka cɛkɔrɔbaw bɛrɛbɛrɛ ka kalan kɛ olu nɔfɛ cɛkɔrɔba ɲumanw ko don aw ye nin ko in kɛ aw bɔra nin janfa jugu la cogo di aw sera ka bɔ nin fɛɛrɛ jugu la cogo di aw t'o ɲɛfɔ anw denmisɛnninw ye pour que anw denmisɛnninw k'o faamuya mɔgɔ b'i kalan cɛkɔrɔbaw kɛrɛfɛ mɔgɔ b'i kalan maakɔrɔbaw nɔfɛ si jɛtigiw nɔfɛ parce que cɛman b'a la musoman b'a la sifintigiw u t'a bɛɛ dɔn n'aw ko ka jamana to aw bolo aw tɛ expérience t'aw la ko dɔw la fo mɔgɔkɔrɔba dɔ de ka k'i kɛrɛfɛ min bɛ conseil d'i ma min b'a f'i ye karisa e bɛ ka taa nin sira min fɛ nin sira in tɛ sira ye f'i k'o lamɛn de donc fan maliyɛnw an ka jɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma k'o kɛwale sugu de daminɛ mali kɔnɔ k'a daminɛ quartierw la k'a daminɛ sigiyɔrɔw la k'a daminɛ famillew la an ɲɛ bɛ mun na bi dictature hali famille kɔnɔ dictature de bɛ yen bi a bɛɛ bɛ wuli démocratie nka démocratie tɛ yen o u b'a fɔ mun ma ko chef de famille n'o nana ka bɔ baarakɛyɔrɔ la a bɛna sɔrɔ denbaya sigilen bɛ telefilɛ la ba ni denw sigilen bɛ telefilɛ la n'a nana dɔrɔn a bɛ télécommande ta k'a falen wa mɔgɔ tɛ se k'a ɲininka a dala ka na mɔgɔ tɛ se k'a ɲininka ko mun na a y'a falen wa a tɛ mɔgɔ ɲininka aw bɛ ka nin filɛ a ka d'aw ye ne kɔni bɛ fɛ ka fɛn wɛrɛ lajɛ aw b'a yamaruya wa o t'a la est-ce que o tun y'an ka kɛwale kɔrɔ ye o tun t'an ka kɛwale kɔrɔ ye o donc o ko dɔw bɛ yen f'an k'o dabila de fo duw kɔnɔ an ka segin an ka kɔrɔlen cogoya dɔw ma an ka ɲɔgɔn ɲininka karisa ne bɛ fɛ ka nin fɛn in kɛ est-ce que a bɛ kɛ baasi ye wa ni fɛn min bɛ kɛ baasi ye jamakulu ma est-ce que mɔgɔ kelen kan ka k'o kɛ an b'a fɔ ko karisa maire m'a ka baara kɛ maire m'a ka baara kɛ ni ne bɛ k'an denmuso ka kɔɲɔ kɛ maire de bɛ na o la wa mɔgɔw bɛ ji min mana kɔnɔ ka mana fili carré kɔnɔ est-ce que o ye maire nɔ ye est-ce que maire kan ka n'o furan ou bien ne mun ye mɔgɔw wele ka na n ka so ka na n den ka kɔɲɔ la ka mɔgɔw ye yɔrɔ nɔgɔ ne de kan k'o yɔrɔ furan wa ou bien ne de man kan k'o yɔrɔ furan maire ka mun b'o la ministre ka mun b'o la président ka mun b'o la donc f'an hakili de ka fara ɲɔgɔn ka hakili ka baara kɛ an ka sodaw la an ka quartierw la ni kongo b'an bara an bɛ ka fɛn mun kɛ est ce que a bɛna sigiɲɔgɔnw tɔɔrɔ n'a bɛna sigiɲɔgɔnw tɔɔrɔ an bɛ se k'a kɛ cogo di pour que dɔ ka bɔ o tɔɔrɔ la nka sigiɲɔgɔnya ko t'a la wari bɛ ne bolo min bɛ muwanba bɛɛ muwanba n'a ka di sigiɲɔgɔnw ye u ka taa yɔrɔ wɛrɛ o tɛ sigi ja dɛ o tɛ sigi ja mɔgɔ si bolo fantanya bɛ yen bi faamaya bɛ yen sini mɔgɔ t'a dɔn i bɛ kɛ min ye don min na f'an k'o hakili de segin ka na an maliyɛnw ni ɲɔgɔn cɛ f'an k'o hakili de segin ka don an ni maliyɛnw ni ɲɔgɔn cɛ k'an bɛɛ de ye badenma ye an bɛɛ de ye sinjima ye ne hakili b'a la k'an to école primaire la an tun bɛ dɔnkili dɔ da ko waawani i ye na waawani kan bɔra mun ka di ko sindiya mun ka di ko badenya kɔkɔ b'a la lelele tulu b'a la ɲɔgɔbɛ tɛ n'o kɛra an bɛ tɛgɛrɛ fɔ an bɛ dɔn kɛ o badenya n'o sinjiya bɛ maliyɛnw ni ɲɔgɔn cɛ cogo di bi démocratie in nana dɛ ne m'a fɔ ko démocratie in man ɲi nka démocratie a nana sɔrɔ démocratie bɛ anw bara peut-être an t'a tɔgɔ fɔ démocratie parce que badenya ni sinjiya de ye démocratie ye ni ne bɛ fɛn kɛ n'a bɛ don e gasi la ni ne ye jate n baden ye n t'a ko kɛ hali ni n b'a kɛ a gasi kana se i ma o de ye sinjiya ni badenya ye o de tun bɛ anw ni ɲɔgɔn cɛ ne ni école dɔw ye primaire kɛ ɲɔgɔn fɛ an b'i ko kɔrɔ ni dɔgɔw parce que an lamɔnna ni o de ye
fo an ka segin o de ma k'an ka denmisɛnninw lamɔ ni o ye k'a fɔ anw de ye sinjimaw ye anw de ye badenmaw ye n'i y'a ta du o du kɔnɔ bi o si tɛ se k'a fɔ ko ne ye nin dama ye kɔrɔbɔrɔ b'a la maninka b'a la fila b'a la maraka b'a la dɔgɔnɔ b'a la miɲɛnka b'a la i tɛ se k'i sigi quartier da la k'a fɔ ko mali siya dɔ tɛ i kɛrɛfɛ donc an k'an ka denmisɛnninw dege an ka kan bɛɛ la an k'an ka kan bɛɛ fɔ bamanankan kɔni bɛ yen o ka nɔgɔn ni kan caman kalanni ye mais an kana limite k'a fɔ an b'a ta kɛ tubabukan fɔ dama ye tubabukan in kɔni a bɛ dɔ ɲa parce que ni minnu tɛ maliyɛn ye ni n'olu bɛ kuma i b'a fɔ tubabukan na nka an maliyɛn damaw ni ɲɔgɔn cɛ an ye mun k'an ka kanw na ne mamuso ala ka hinɛ la ne mamuso tun bɛ kan caman fɔ dɛ nka tile kelen a ma sigi ban kan ka tubabu kalan kɛ nka a tun bɛ tubabukan fɛnɛ fɔ a tun bɛ kɔrɔbɔrɔkan fɔ a bɛ tamasɛki fɔ a bɛ arabu fɔ a bɛ marakakan fɔ a bɛ filakan fɔ a bɛ bosokan fɔ a bɛ arabu fɔ a y'o kalan cogo di sigiɲɔgɔnw fɛ a y'o kalan cogo di kalan bɛɛ tɛ ekɔli kalan ye o kalan yɛrɛ dɔw bɛ yen nɔ i ma don ekɔli la o kalan de b'i nafa kosɛbɛ ka tɛmɛ hali tubabu kalan kan donc an kana mɔgɔ bila kɔfɛ bolo kɔfɛ mɔgɔ tɛ yen sen kɔfɛ mɔgɔ tɛ yen k'a fɔ nin karisa ma diplôme sɔrɔ nin karisa ye diplôme sɔrɔ an k'o bɔ maliko la bi bɛɛ k'i bolo di ɲɔgɔn ma ni min bɛ se menuisier la o ka wuli ka menuisier kɛ ni min bɛ se yɔrɔ furan na o ka wuli ka yɔrɔ furan ni min bɛ se sojɔ la o ka wuli ka maçonnya kɛ n'o de baara ka di ni ye ni min bɛ se moto réparer la o de baara ka di ni ye wuli k'o kɛ mais i k'i dahirimɛ sɔrɔ a la tilennenya la i k'i dahirimɛ sɔrɔ a la jɛlenya la an ka ɲɔgɔn namara ni ɲɔgɔn senkɔrɔ cɛ an k'o dabila n'an y'o dabila ani ɲɔgɔn cɛ an ka mali bɛ taa ɲɛ ne kɔni b'a offert jeunes ma arajo n bɛ welekan bila aw ma b'a fɛ ka formation min kɛ 1 million de jeunes maliens o de ka former ni mentalité changement de mentalité in na pour que an bɛ se ka wuli k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka mali lataa ɲɛ ka mali bɔ nɔgɔ la ka mali développer mali ka kɛ an sago ye an fɛnɛ ka fɛn to an kɔ an bɔkolow kɔ minnu bɛ bɔ anw na an ka fɛn to olu kɔ komi anw bɔra minnu na olu ye fɛn to anw ye cogoya min na ne ka bi kuma an b'a dan yan nɔ ni n donna mɔgɔ min gasi la o ka yafa n ma kuma ka gɛlɛn ka kuma ye toden ye n'a dara dɔ bɛ d'a kan caman kɛra expert ye bɛɛ bɛ k'i ta fɔ bɛɛ bɛ k'i ta fɔ an ka nin kɛ an ka nin kɛ sira jugu an kana taa fɛ bilen kabiri 2012 an bɛ ka taa sira jugu fɛ an bɛ ka taa sira jugu fɛ minnu bɛ k'an bila sira jugu la an ma min faamuya c'est que u n'an juguw de bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ senkɔrɔla la ka na anw senkɔrɔma cɛ u b'a kɛ komi u ye fasoden ɲuman ye nka fasoden ɲumanw tɛ u ni jugu de bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ pour que ka mali ci nka an ka kumakɔrɔ don ko mande bɛ lombo lanba i ko kurun kɔnɔ ji mande bɛ lombo lanba i ko filen kɔnɔ ji ka mande tɛ bɔn ni anw maliyɛnw tɛ fɛ mali ka bɔn fo an k'an bolo di ɲɔgɔn ma de an ka ɲɔgɔn bolo minɛ an ka ɲɔgɔn bolo fila minɛ an ka ɲɔgɔn sen bila ne ka weleweleli kan min bɛ aw fɛ arajo mɔgɔw ni min bɛ fɛ k'an contacter n ka mali numéro 91 10 01 10 n'aw ye n wele o la aw bɛ n sɔrɔ pour que n ka se ka émission kɛ arajow la k'a kɛ telew la pour que an maliyɛnw an ka na ni hakili falen ye pour que an ka bɔ nin janfa jugu kɔnɔ an ka bɔ nin jɔ jugu min jalen filɛ an ɲɛ nin ye nin jan jugu min filɛ nin ye n'an sen kelen donnen don a la pour que an k'an sen bɔ a la donc hakɛto b'a la k'aw bɛɛ lajɛlen fo aw fo yɔrɔ la k'aw bɛɛ lajɛlen fo aw tɔgɔ la k'aw fo aw jamu na hakɛto b'a la wasalamu